हेलो सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर भल थे मुझे भल अच्छी आज आपण मानक देखी पेपर रे प्लीट ब्लाउज कटिंग 30 साइजटा पेपर कटिंग आपको देखे 30 साइज प्लीट ब्लाउज आउ जो मैंने शिखा कथा ये भिडियो शिखु आउ चलतु ए काटा पेपर कटिंगटा कमी काटुची देखूँ मुझे ब्लाउजर पछपटा करुँची ब्लाउजर नंबरटा मुझे नहीं देख ब्लाउजर नंबरटा मुझे नहीं 14 और तार कांध ये नहीं शोल्डर बा 5.5 यहाँ आम शोल्डर जो कांध यहाँ भी नहीं मु 6 नहीं एबे आम कौन करवा ना आम छातीर मापटा नवा जेहेतु आम 30 साइज करुचे छाती के 30 रु 4 भाग यहाँ हूँ 7 अधे यहाँ लूज माप के ना 2 इंच नहीं यहाँ जो फिटिंग माप यहाँ हूँ लूज माप आम तब कौन करें ना अंटा नवा अंटा के अंटा आमर आसो 7 आ लूज माप ये भी से 1.5 इंच नहीं पारे जेहतु आम प्लीट पड़ो से भी से 2 इंच नहीं एक्सट्रा और आम कौन करें फास्ट फास्ट गारा पकड़ा छाती की आउ ब्लैक बोर्ड साइड पछपट ब्लाउज हो गला आम कौन करवा ना ये भी देख कांधरी नहीं पिठी डिजाइन पे ये आप जी डिजाइन करेंगे गोले करेंगे जहाँ भी मन अच्छे आप नहीं पारे पिठी जी मुझे पिठी आँकर ये नहीं मोटा गोले से आम प्लीट नापी आम जो कांधर अच्छे तार अधा जदि से साइड सीधा नहीं जी मुझे 3 इंच प्लीट पछपट ब्लाउज प्लीट देवाई एपटे 1/2 इंच आउपटे 1/2 इंच प्लीट देवाई यहाँ पछपट आमर होगला आम कौन करें ना काटिदेवा एम पछपट कटिंगटा होगला आपने चाहिए भी यहाँ कपड़ा ग्राफ पकईकि आम करें एवं आम कौन करें ना आग पटा फ्रंट पटा काटा मुझे गोटे पेपर नहीं फ्रंट पटा काटापी यहाँ आम के ना आग पटे से जी नहीं 14 नहीं यहाँ भी यहाँ 14 ही नवा चाहे 1/2 इंच जो कटिंग हम से 1/2 इंच एक्सट्रा नहीं पारे कि मुझे 14 ही नहीं आर लंबाटा मुझे 14 এটা ফোন পটটা এটি মই এটা কেতে নেছে কান্ধটা না দেখি 5.5 সেপটে যাহা নেইଥିଲି এপটে भी সেয়া এটা কাম কাখ সেপটা 6 তারপরে কোন করিবা না এটা আমি কেতে নবা না এটা भी সেটা 7 অধে সে আগে পটে যাহা নেইছে আমি সেই পটে সেটা হি নবা এপটে হে লুজ নেইছে 2 इंच ফিটিং মাপ 7 অধে অন্টাটা भी अंटा राइट 7 नहीं लूज माप 2 इंच एक्सट्रा नहीं कौन करवा ना जोड़ी देवा तब काख सेपटा कौन करवा ये आम 1 इंच देवा काख सेपटा तब आम गुले काख सेप देले एवं आम कौन करवा ना कांध कांध 2 इंच नहीं कांध शोल्डर आम के नवा छाती ये आम 6 नहीं आग गोटा चाहिए भी छोट बेक कर चाहिए छोट भी नहीं पारे यहाँ गोले सेप दे दीजिए
ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ମେନ୍ ହେଲା ପିଡ୍ ଆମେ କାଢ଼ିବା କେତିକି ନେଲେ ଆମର ପପ୍ଟା ଆମର ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭି ପଟି ନେଇପାରିବା ଏଥିରେ, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛି ଭି ପଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମର କ'ଣ 30 ସାଇଜ୍ 32 ସାଇଜ୍ 34 ସାଇଜ୍ର ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ କାନ୍ଧା ଆମର ଅଛି ଯାହା ରଖିଛେ ସୋଲ୍ଡର ସେଥିରେ ଆମର ଅଧା କରିଦେବା। ଅଧା କରିଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଅଧା ନେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଏଇଠି ଯେତିକି ଆମର ହେଲା 9 ପଏଣ୍ଟ ସେଇଠି ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି 9 ଇଞ୍ଚରେ ଆମର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ତା ପପ୍ରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଚାରିପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ମାପିକି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଏପଟେ 1.5 ଇଞ୍ଚ, ଏପଟେ ବି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଏପଟେ ବି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଚାରିପଟ ମାପ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଠି ଗାର ଚାରିପଟେ ଆମେ ଟାଣିବା। ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆହାର ଯାହା ଥିବ ଏ ଭାଗରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସିଧା ତ ହେବନି, ଏଇଟା ଟିକେ ଥେଡ଼ବ। ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଏଇଠୁ ମାପିଦେବା। ଏଇଠୁ ଯେଉଁଠି 4 ଇଞ୍ଚ ହେଲା 4 ଇଞ୍ଚ ହେବା କି 4.5 ଇଞ୍ଚ, ମୋର ଏଇଟା 4 ଯେହେତୁ 30 ସାଇଜ୍ରେ କରୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ 4 ଇଞ୍ଚରେ ଦେଇଛି। ଏଇଠୁ ତଳୁ ଆମର ଉପରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଠି ହେଲା ତାପରେ ସେଇଠି ଆମେ ଏଇଟା ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଏଇଟା ଏମିତି ମକା ସେପ୍। ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁ କାଖର ସେପ୍ ଗୋଲେଇ କ'ଣଟା ସେଇଠୁ ଆମେ ଏଇଟା ମାପିଦେବା ଯାହା ଥିବ। ଏଇପଟେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଆମର କ'ଣ କଲେ ଏଇଟା 1 ଇଞ୍ଚ ଯିବ, ଏପଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଏପଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ପପ୍ଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ଏଇଟା ଏଇ 3 ପଟଟା ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ 2 ସୁତ ଲେଖେ 2 ପଟ ଆମର ନେବେ। ଅଧିକ ନେବେନି, ଅଧିକ ନେଲେ ବାଗ ଆସିବନି, ଅଳ୍ପ ନେବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ 1 ଇଞ୍ଚ ନେବେ। ଆମର ଏଇଟା ପପ୍ଟା ହିଁ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଲେ ଏଇଟା ସିଲେଇ ହେବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କାଟିଦେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପେପରଟା ଆମେ କାଟିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କହିବେ। ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଠୁ କାଟିକି ଆପଣ ବୋତାମ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଗ୍ରାଫ୍ ପକାଇବି ପେପର କପଡ଼ାରେ ବି କାଟିପାରିବେ। ପରଫେକ୍ଟ କଟିଂ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହାତର କଟିଂଟା ଆପଣ ଦେଖେଇବା ପେପରରେ। ଆମର ଏଇଠି ଯାହା ଥିବ ସୋଲ୍ଡର କାନ୍ଧ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ନେଇଯାଉ। ଏଠି କେତେ ଆସୁଛି ନା ଏଇଟା ଆସୁଛି 8.5। ଏଇଟା ସର୍ଟ ହାତ କରୁଛି, ଚାହିଁଲେ ଲମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କରିବା କଥା କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ପେପର ଛୋଟ ହାତ କରୁଛି। ଲମ୍ବାଟା ନେଇଛି କେତେ 9, 8.5 ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା 1/2 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। କେତେ ଆମେ ଏଠି ମୋ ହାତଟା 6ଟା ନେଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ହାତଟା ମାପିକି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ହାତଟା ଏମିତି ସେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆରସି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମ ହାତଟା କାଟିଦେବା।
ବ୍ଲାଉଜ୍ର ପଛ କଟିଂ, ଆଗ କଟିଂ ଆଉ ହାତ କଟିଂଟି ଆମର ହେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ।